ଏମିତି ଚାଲିବୁ ଏଇଟା କେମିତି ଚାଲନ୍ତି ଏଇଟା ଚାଲିବ ଏଇଟା ଚାଲିବ ସେ ମତେ ସବୁ କଥା କହିବ ସେ ତା ବାବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଶୁଣୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତମକୁ କିଏ ପାଟି କଲା ସବୁବେଳେ କାର୍ଟୁନ କଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଯୋଉ କରୁଛୁ ଆସେ ଆଗ ବାହାରକୁ ଆସେ ବାବା ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ବୁଲେଇ ଦେଉନ ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇ ଦିଅ ଆଜି ଧନ ଯିବ ଆବାକସ ମୁଁ ଆଜି ବି ଧନକୁ ଯାଉଛି ଆବାକସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନା କ୍ରିକେଟରେ ଆମେ ଛଅ ମାରେ ମତେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ମୁଁ ମାନିବିନି ମୁଁ ଖାଲି ଛଅ ମାରିଦେଲି ହଜାରଟା ହଉଛି ଭଞ୍ଜାରଟା ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି କ୍ରିକେଟରେ ଖାଲି ଛଅ ମାରୁଛି ଯୋଉଟା କି ପୁରା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ସେମିତି ଆଜି ସକାଳେ ବାବା ମୋତେ ପାଟି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସକାଳୁ ଆଜି ଆସୁଛି ଆବାକସ ବାହାରିକି ବଲ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ଦିଟା ଏଲଇଡି ଗୋଟେ ପିଲା ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ତା ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲଇଡି ଭାଙ୍ଗିଦେ ବତିଶ ଇଞ୍ଚାର ଏଲଇଡି ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ମାନେ ବଲ୍ ଖେଳିକି ଘରେ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଲାଗିଛି କେତେ ଭଲ କଥା ହଁ ମାରୁଛି ହଁ କେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବରଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ପାରେ ଅଧିକା କଥା ଏବେ ଧନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆବାକସ ତାକୁ ଆବାକସରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଯଦି ସୋଫା ନଥାନ୍ତା କି ଫ୍ରିଜ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଉଡାନ୍ତି ତାକୁ ଧନକୁ ଆବାକସରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ବାବାର ମୋର ଟିକେ ଯିବୁ ଛତ୍ର ବଜାର ତାର ପରିବା ପତ୍ର ସବୁ ଆଉ ଆଜି ଆମ ବାବାର କଣ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ତା ଅପା ଆଜି ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି ମଟନ ଆଣିବାକୁ 100 ଟଙ୍କା ନା 1000 ଟଙ୍କା ମଟନ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ମଟନ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ବିକ୍ରି ହଉଛି ପାଗଳ ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ଆଣିବା ଆଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆବାକସରେ ଆସ ଧୀରେ 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 आराम से बाय चलो एक्चुअली फास्ट बैच छुट्टी है पुणी सेकेंड बैच स्टार्ट हो गला धन सेकेंड बैच एबे आम चलु छत्र बजार परिवा नहीं मटन नहीं घर को जा मटन बिरियानी खाइब ना मटन खाली कर देबी भात मटन काकुड़ी पांपड़ आम आसी पहुँची गलु छत्र बजार बाबा गाड़ी पार्किंग करदे एबे जीवा परिवा मार्केट को सकाळु सकाळु बुढ़ा बुढ़ी पलि परिवा किणवा आज कौन एत भिड़ संडेटारे संडे छुट्टी बोली से भिड़ ना मु भाविली संडे तो सब नॉनवेज बारी किंतु भिड़ कौन देखो तो रेट्रे भिड़ छत्र बजार एते सारा भिड़ देखो छत्र बजार जुआड़े भी अनेक पूरा भिड़ बाबा बैग धरी बुलुछन बाबा आसीगले आलू पियाज ना बाबा गोटे धड़ा नहीं चलो तो आसीगला आमर परिवा कि बैग पूरा ऊपर को पूरा फुल परिवा डिग्री पशु ना माने सॉरी
मझे पशु ना नड़िया पूरे दूचे ये बैगटा फुल नड़िया पूरे दौड़िक से जो ये डिग्री पशब पुणी परिवा बंधाकोबीटा पशब डिग्री पशिगला अदा परिवा सेटा पुणी कौन कर रेनिकोट को तुम चापिक टे पूरी दे भेंडी गली पड़ रुह 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 टे धकर चकड़ हेल्ले गली पड़ गोटे गोटे बाट सारा परिवा पकई पकई जीव ना कौन ये खाली पाचिला कदली टे नहीं पड़िया पाचिला भंडा देखिक लोभ संभाली पारे कहीं देसी भंडा पूरा पूरा पाची ना पूरा फ्रेश आस 50 टका किलो बा चलो गाँव में गचर पाची थी खिया जाए ये 50 टका दे किलो खिया मो माटा खेलुची कि आज अच्छा 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 दौड़ी के दौड़ी के दौड़ी के दौड़ी के मुझे जाऊँ अच्छा 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 देख बाबा सब कौन आन देखा आस देखा आस हाँ चुचु मेचे चुचु आई एति चुचु आस 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 ये दुष्ट देखु चल बाबा कौन सब चुचु आन देखु चल बाबा सब चुचु आन देख 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 केते चुचु देख बाबा आन देख देख केते चुचु देख देख बाबा सब केते चुचु आन देखिलु केते चुचु लो हाँ माछ ना ता भीतर माछ नहीं हाँ बाबा को पचानी कौन आनचन बाबा को पचानी से मामा खाई एथिरे आसची पाचिला अमृत भंडा एथिरे आसची आत आउ एथिरे आसची कदली कोटा सेटा नड़िया लाडू साई एथिरे आसची कदली आउ एथिरे आसची आपेल बोलो सेटा एथिरे लाडू ऊपर माड़ हबो एडिके कि हस भाई ऊपर माड़ हबो तो ऊपर हबोनी ए बाड़ा 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 लाडू को बाड़ा तू अपा पाखे खेलुलु अपा तो कौन कहले शुणु लो माँ अपा तो कौन कहले लो माँ या कहले बाबा को गलु कहीदेबू गलु बाबा मत अपा या कहले कौन कहले अपा अपा तो खाली ए कहला अपा आगर टे कौन टे अपा कौन कहते पानी गलुचु जाईकी हे लो तू दुष्ट होतलु दुष्ट किए होतिला कहलु के दुष्ट होतिला ये नड़िया कौन हम नड़िया कौन हम हाँ नम कला नड़िया नम कला हाँ है फुटी जीव से बेकर थाऊ काली की भोग करवा हाँ हाँ चल चल बाबा बाबा पाखु जा मु काम करे चल टे नाची देन से टिके लो बाबा इसके नाच हाँ हाँ लो बाबा हाँ थाऊ 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 से नाची था आउ नाचू कौन हो दे देख नाचु हांबुड़े हांबुड़े के बाबा कती जाऊ से मत सब कथा कहइबो सेटा बाबा को परिया पन जाइतिलु सुन हां हम परिया पन जाइतिलु तुम किए पार्टी गला मामा को मामा पार्टी के गाय दे ये कहिछि किए पार्टी करछि हमें तो परिया पन जाइतिलु हाँ डाडू जे तो किए पार्टी कला कही दे मुझे चकचुचु देवी किए पार्टी कला ता मूड हम ऑफ हो गला ए कहला बा लाडू जी तुम किए पार्टी गला एटा देवी हाँ को किए पार्टी गला तुमको तुम किए पार्टी करछि सिया मूड ना भोग खाइला ने भोग ने मिश्री भोग तुम किए पार्टी गला लाडू किए पार्टी गला
ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ସେ କହିବ ଖାଇବ ବୋଲି। ଲାଡୁ ତମକୁ କିଏ ପାଟି କଲା? ଏବେ ସବୁ ମାମାମ କରିବ। ଲାଡୁ କିଏ ପାଟି କଲା? କିଏ ଏଇ କହିଛି କହିଦେଲୁ ଆଉ କହିଦେଲୁ କହିବେନି ତାର ମୁଡ୍ ନାହିଁ ନା। ତତେ ଏଇ କିଏ କହିଛି? ମାମା କହିଛି। ମତେ ଟେରେଇକି ଅନେଇ କହୁଛି, ଏମିତି ଟେରେଇକି ଅନେଇ କହୁଛି ଜାଣିଛ। ମାମା କହିଛି ଏଇ ଗେଲୁନ ତତେ ଅପା କ'ଣ କହିଲେ? लो बाप से स्वर मेले कौन कहले तते? तू दुष्ट होतलु कि? आउ ना तू दुष्ट होतलु गेलु न महारानी भले चालुची देख ठाकुर नम करी खाई दे नम कर दियो से नम कर एबे बसीगला भात एटी चकुड़ी होची दीदी खाऊचंदी एबे पिठा नहीं पतला वाला खानी कौन तू करिचु एटी खंडमंडल ए पत्र नहीं कि पक्की दे कि कौन गोटे पाउच मुड़ी डबा को सब जा खाइब जा पापा जा एटी होची चकुड़ी एटी भात ऑलरेडी बसई दे देखलो भात फुटलानी एटी मटन धोई दे पूरा रेडी कर देची आज दीदी रांधिबे मटन स्पेशल मटन आज अपा मटन करिवो किए खाइबो हां आज स्पेशल मटन किए खाइबो किए खाइबो कहि देलु आ मम्मा थाली देबे एते माम देनी ना चलो जीवा हम खाई दिए खाई सारा पर दीदी रोसई करिवो मटन मोर आलू भजा स्टार्ट हो गला मटन एटी बसई गोटे सीटी दे देइछु लाडू आज रोसई करिवो मटन केमती रोसई करिवो केमती एमती ऊपर को एमती हाथ टेकी रोसई करिवो हां सेइडा कोन रोसई करिवो कोन करिवो सेइडा जे कोन पिला परिबा को सब ढाळी की कोन करी के देखो हम घर रो अवस्था सेडा कोन करी एटा कोन ले लाडू तू करिचु हां एई एगो गोटे के के सफा करिवो के सफा करिवो हाउ हे कपाट बाड़ीला ओन्ना ओन्ना आसिलु तो नबू से दुष्ट होउछ भारी दुष्ट हो गलानी लाडू समस्त कहते लाडू केते सुंदर झियो पूरा माने बुद्धिमान झियो देखलो लाडू को भला दुष्ट होउछ सब देखंतु एयो ना ए देखलो हामा छी तळे पड़छ खांदेनी सुन एटा नै कि जा एटा बौ एमती एमती टिपी देबे हला तापर तुम टक टक करी बसी जा बो कतरा छिड़ा है कि करिबु जा हां गला तो बाबा पत्र रे सेमती खाउ थाउ हैं ए टुक टुक कर एडिया हे मु टिपी देछि एबे टुक टुक कोन बे बे ए रो टुक 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 करछि मम्मी शिखाऊँ रील्स देखु से दिजन रील्स करेंगे मम्मी तक रील्स शिखाऊँ हाँ ट्रेन गाड़ी भाया चल केमती रील्स चलती एम देखु या पर जो मान ट्रेनर दरकार पड़े ए मैडम को कांटेक्ट नंबर टी देदेवी कांटेक्ट करके जिबे लो माँ ए लाडू जीव कांटेक्ट करके कहला है लाडू लाडू देखो ये मटन रोसई चली से रील्स चली धन ए धन अनादी एटा दे दोची स्वस्ति की एटा दे दोची तू ता सांग नु कहीं तुम एबे कोन रील्स कर पुणी कोन तुम हैला से तांगर कोन हेगला मु कहि देल तो खेला हबनी सेति बे तांगर हेगला अब सुन समस्त अच्छा बॉल जो पिटु थुरा तमे दी जण कहीं सी तो रागिलानी ताकू जो मना कराला कहीं सी तो रागिला तोर सब तार जिद हे गेलानी ना कोन गेलु नु भाई की कह देनी गेलु कर देनी भाई की भाई टी गेलु कर दे को ना ना
ନେ ଚକୋଲେଟ୍ ତାକୁ ଦେଇକି ହକ୍ କର ନେ ନେ ହଉ ରାଗନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେରେ ରାଗିଲେ ସବୁଦିନ ରାଗିବୁ ଲୋ ଜାଣିଛୁ ତ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେଲେ ଗେଲୁନୁ ସେ ଭାଇ ନ ତୁ ଏଇଟା ଭାଇକି ଦେଇଦେଲୁ ନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ ନେ ଭାଇକି ନେଇକି ଦେଇଦେ କ ଭାଇ ନେ ଦେଇଦେଲୁ ଭାଇକି ଦେଇଦେ କ ଭାଇ ନେ ସେଟା ଲାଡୁର ହଁ ଭାଇକି ଦେଇଦେ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି ତୁ ଭାଇକି ଦେଇଦେ ଭାଇକି ଦେଇଦିଅ ହଁ ବା ଭାଇ ଛୁଆ ଭାଇକି ଦେଇଦେ ଗେଲୁ କରିଦିଅ ଭାଇକି ଦେଇଦେ ଗେଲୁ କରିଦେ ଭାଇକି ଦେଇଦେ ଆଁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜୋରେ ହେଇଛି ନାକରୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଆଉ ଦିଅ ଭାଇକି ସେଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ତ ହଁ ହଁ ବାସ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ପକେଇ ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ତୋର ଅଛି ଆଉ ଆଣିକି ଦେବି ଆଉ ବର୍ଥଡେ ଅଛି ତୋର ଆଣିଦେବି ବର୍ଥଡେ ଆହୁରି ଅଛି ଆରେ ଧନକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଦିଆହେଲା ଆହୁରି ଅଛି ଧନର ଛାଡ଼ ହଁ ତାକୁ ଦେ ସ୍ୱସ୍ତିକି ଶୁଣୁନି ଶୁଣୁ ସେ ସେଟା ଧରିଥାଉ ଚାଲ ଆସୁନୁ ଶୁଣୁ ନେ ଧ ଆହୁରି ଅଛି ତୁ ଦେଲୁନି ନା ଦେଖ ଭାଇକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେଲି ଦେଖ ଧ ତୋର କ'ଣ କଲୁ ଆଣିଗଲୁ ତୋର ଗଲୁ ଆଣିବୁ ତୁ ସେପଟେ ଘରେ ରଖି ଆସିଲୁ ଟି ସେଟା ଆଣେ ଏ ଅନା ଏଠୁ ଯାଇକି କହୁଛି ସେଟାକୁ ନେବି ଏଠି ତାର ପକେଇ ଦେଇଗଲା କହୁଛି ସେଟାକୁ ନେବି ଏଇ ନିଅ ଏଇ ଦେଖ ଭାଇର ଏଇଟା ଧ ତୋର ଏଇଟା ହେଲା ନା ହେଲା ତ ଚାଲ ହଁ ଦିଟା ନୁହଁ ଭାଇର ଗୋଟେ ତୋର ଗୋଟେ ହେଲା ଆସ ହଁ ମାମା ଆସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ମଟନ୍ ଏବେ ସୀମାକୁ ଟିକେ ମଟନ୍ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି କି କୁନି ପୁଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଖରାବେଳେ ଆଜି ରହିବୁ ଏଇଠି ଖାଇବୁ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଯିବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଆଣିଲାନି କ'ଣ ତାର ମାର୍କେଟରେ କାମ ଥିଲା ହଁ ତ କଷା ମଟନ୍ ତ ନେଇଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଦେବୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆଗ ଯାଇ ଫୁଟେଇବୁ ହେଇଲୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଦଉଥିଲ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବ୍ୟାଗ୍ ସିଏ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ହେଇଲୋ ସିଏ କହୁଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ବ୍ୟାଗ୍ এইভଳିଆ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ତୁ ଆଉ କହନା ତାର ମନ ଦୁଃଖ ପୁଅ ହେଇଛି ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଦରକାର ଥିଲା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ମତେ ଝିଅ ଦରକାର ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅ ଦରକାର ଥିଲା ତୋରି ବ୍ଲଗରେ କେତେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସୀମା ଦିଦି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ବା ପୁଅ ଧନ ହେଇଛି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଇ ଦେଖ ନା ଥାଉ ଭାଇ ଜୀବନ ଛି ଜୋତା ଅସନା ହୁଅନ୍ତିନି ହଁ ହାତ ଧୋଇବା ଚାଲେ ହାତ ବାଏ ମମିକି ବାଇ କରିଦେ ମମି ବାଇ କହିଦେ ଭାଇ ବାଏ କହିଦେଲୁ ଭାଇ ବାଏ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯିବ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ସହିତ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ଯିବା ଲୁଚେଇ ଦେଲୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଲୁଣି ଛାଣିବା ପରଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ ହିସାବ କରି କହିଲୁ ହଁ 3ଟା ଖାଇଛୁ ମାତ୍ର ଆଉ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନି ଖାଇବୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲୁ ଏବେ ଚାଲ ସେପଟେ ବସି ଦେଖୁନୁ ସେପଟେ ବସିଲେ ମୁଁ ସିନା ଖୁଏଇବି ଢାଳିଲା ପାଣି ବୁଲିକି ବିରିୟାନୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଅପା ମନା କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଭାତ କରିଦେବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହେଲା ନହେଲେ ତ ବିରିୟାନୀ ହବାର ଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥାନ୍ତି ବିରିୟାନୀ ପ୍ରିୟ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆଉ ହଉ ଚାଲ ତୋ ଆଇଡିଆ କଣ ନା ଖା କଞ୍ଚା ଭାତ ଅଛି ନା এইটা କ'ଣ କି ଏଇ ଭାତଟା କଞ୍ଚା ନୁହେଁ ଆଉ ଭାତ ମଟନ ଗୋଳେଇ ଦେ ହେଇଗଲା ନର୍ମାଲ ଚିକେନ ର ବାବା ଆଣିଥିଲେ ଅଛି ଚିକେନ ନା ମଟନ
ମଟନ ହଁ ହେଇବା ମଟନ ରୋଷେଇ ହଁ ସରିଛି ଆଣିଛନ୍ତି ନା ନର୍ମାଲ ତରକାରୀ ହେଇନଥିଲା ନର୍ମାଲ ପୁଣି କୋଉଠି ଆସିବ ଯଦି ଅଣା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ହଲେ ଫଲେ ମାରି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମାରି ଟିକେ ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଥିଲେ ନର୍ମାଲଟା ରୋଷେଇ ହେଇନଥିଲା ଟିକେ ପକୋଡ଼ା କରି ଖାଇଥାନ୍ତା ହଉ ଚାଲ ଖା ବୁଲ 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 ଆଜି ଅଣା ହବ ହୁଁ ଆଜି ରାତିକୁ କ'ଣ ଖାଇବା